के दौरान आप ये खूबसूरत मंजर देख सकते हैं। माशाअल्लाह अजवा जमीला عند مسجد النبوي الشريف. شوف الأمطار وزوار الحرمين. هذا مسجد النبوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أمطار في المدينة المنورة. شوف الجو بارد बहुत ज़बरदस्त मौसम है और बहुत ठंड भी है क्योंकि देख सकते हैं कि बारिश है और बहुत खूब बारिश हो रहा है। شوف ما شاء الله تبارك الله وقت الصباح أمطار غريزة، أمطار غزيرة. ما شاء الله تبارك الله. شوف الأمطار بارش देखो الجو جميل جدا.
ما شاء الله تبارك الله، الجو جميل جدا والله. السحاب على السماء. شوف आज मदीनतुल मुनव्वरा में बादल देखो कितना खूबसूरत मंजर है। اخذ هذا الجو الجميل. لا يا اخي جو جميل، الفيوزات حاجه ما شاء الله. بإذن الله هذا ستراه على قناة. هذا ستراه على قناة مدينة تيفي. عندك قناة؟ قناة ما شاء الله ما شاء الله. اسمها مدينة تيفي؟ مدينة تيفي. أيوة. مدينة تيفي. مدينة تيفي عليها صورة. ما شاء الله. شوف هذا المنظر الجميل الخلاب. الليلة يوم من أيام المدينة. والله جميلة المبارك. الأجواء ما شاء الله. يوم جمعة، يوم مبارك، المدينة مبارك. ما شاء الله تبارك الله. أمامكم مسجد النبوي، وشوف روضة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مسجد الإجابة، مسجد بني أمية صلى فيه النبي صلى الله عليه वसल्लम ودعا لأمتي. इस मस्जिद में नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ा है और अपने उम्मत के लिए एक सजदे में दुआ की थी, और बड़ी दुआ है। आप खुद फिर हदीस में देख लें कि मस्जिद बनी उमैया में नबी अलैहिस्सलाम ने कौन सी दुआ इस उम्मत के लिए की है। माशाअल्लाह अलअजवा जमीला जिद्दन, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। यह है मस्जिद अल गमामा और यह है मस्जिद अली रज़ी अल्लाह अन्हु।
और ये सामने हरम मस्जिद नबवी। ये देख, السلام عليكم ورحمة الله. أخي جيب واحد. ما شاء الله تبارك الله، أمطار والأجواء ممتازة. شوف الحرم النبوي यार, कितना खूबसूरत मंजर है। सामने है मस्जिद नबवी और ये है मस्जिद अली रजी अल्लाह अन्हु। سبحان الله. الآن ندخل من باب السلام. अब हम मस्जिद नबवी बाब सलाम से दाखिल हो रहे हैं। माशाअल्लाह तबारक। शोफ هذا هو باب السلام يدخل بحر الحجاج। इसकी ये बाब सलाम है और इससे लोग नबी अलैहिस्सलाम पर सलाम के लिए अंदर दाखिल हो रहे हैं। देखो मस्जिद नबवी का दाखिली मंजर कितना माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। मस्जिद नबवी है और ये ज़मज़म पानी का सप्लाई हो रहा है। هذا هو المسجد النبوي. يوضعون مياه زمزم للمعتمرين. सुभान अल्लाह। और ये है मस्जिद नबवी का दूसरा फ्लोर। सक़्फ़ المسجد النبوي। सुभान अल्लाह।